Welcome din nato day atong speaker for the night, Brother Ralph Payusan, all the way from Busay. Ang gabayk na dyan siya ba? Thank you, Ikson. Mayang gabi sa tanan. Kita ra ko ninyo dire. Anyway, before ta mo continue sa tuang gihisgutan last week, last week, right before the Holy Week started, the Wednesday before Holy Week. So we were talking about the Lord's Prayer back then. And then matag short reflection about the gospel we've heard today. So it's about the disciples on the road to Emmaus, di ba? And then, why were they walking towards Emmaus? Ano kaya? Bakit kaya papunta sila doon? Bakit kaya? alam niyo ba anong nangyari sa kanila? Hindi niyo alam. They lost their hope. They lost their hope. Nawalan sila ng pag-asa. Kung imong magtatagalog na ba talaga ako? Baka meron tayong viewers na Tagalog eh. Kasi kung tanawon nimo, Bisayon lang kita ni kay mahirapan tayo sa kalisod nito. Patuga-tugahays tayo ng Tagalogins nito. Kung imong tanawon pa kayo, imong examinon ang ilang gihisgutan going to Emmaus. Ilang gihisgutan ba? In fact, they were with Jesus already. Were going there. They did not recognize him. Kay grabe man ang ilang desperation. Desperado kay sila ba nga? Yun sila, abi na siya na ang muluwas sa Israel. Pero namatay man. Limang gana. Abi na siya na ang muluwas sa Israel. Dali ra kay sila nakalimot nga ni promise siya nga mabuhay siya after 3 days. Ganyan talaga ang tao. Ang tao ay marupok. Madaling makalimot. This week, yung share niya tinini kanina, it was a week nga si Sister Divine ang nag-struggle nga mula ilo na po siya. And then si Tinini ang nag-advise to stay. The next week, ang nag-advise muna po yung nag-struggle, di ba? That's who we are bilang tao. We need a companion to open our eyes. Kasi na-open ang mata sa mga apostles. Kano saan na-open? At the breaking of the bread. Pagka-open sa ilang mata, silang gisulti, were not our hearts burning within us while He was talking to us on the road to Emmaus? Were not our hearts burning within us? Kanus ama na nato na experience? Ato lang balikan tong gi-share ni Tinini ganina. Katong mga tao nga nihatag niyag strength when she was struggling. Those were the Jesuses of her life. Kanang mga tao nga ni-burn sa imong heart at the moment nga down kay ka. At the moment nga desperado ka. Mga kana ng mga tawhana, si Jesus na in disguise. Wa ni mo na-recognize. Di ba wa nila na-recognize si Jesus? So kanang mga tao nga ni-enlighten nimo, nitabang nimo sa moments nga naglisod ka, down kay ka, si Jesus na in disguise. Wa ni mo na-recognize. Same sa mga apostles. Kanus aman nila na-recognize at the breaking of the bread. Dito nila na-recognize sa diyang nakita nila nga broken sa siya. Breaking of the bread. Iyang gi-break ang iyang self. Sama sa share natin ni ganina. Nganong dito mo siya nakikigstorya bro Joseph? Kaya nakikita niya nga naka-experience of the same brokenness. Si bro Joseph. Di ba? So dito niya nakita ang help. Dito niya nakita ang hope. Dito niya nakita si Jesus. To those people nga naka-experience of the same brokenness. And we, being people of the resurrection, we have that same role, same mission, to become a bread broken for others. Para ang uban po makamata sila sa presence ni God nga nagkuyog nila along the way sa nag-struggle sila sa moments nga naglisod sila sa ilang life. Are you willing? That's the question. Are we willing
to become bread broken for others. Namay kanta na bitaw, ngi kanta sa simbahan nga nindot kayo. Kanang sa Christ be our light nga kanta. Kanong naman ang kanta ha? Christ be our light. Kalimot na ko sa lyrics ba? Pero na lyrics diya kaningon. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. Willing ka ma-broken para ang uban ma-made whole. That's how to be a real follower of Christ. The willingness to be broken so that others may be made whole. Si Father Edwin Simblante na siya simplified kayo nga pagka-interpret ana. Yung niya pagsulti kung naay mo mga mastoryag bata mingon na siya, ako nalay masakitan kaysa ako ang makapasakit. Atong isultik balik, ako nalay masakitan kaysa ako ang makapasakit. Muna siya willingness to be broken so that others may be made whole. So kung ingon ana ta, na live out na to ning gospel karon. Nahimo tang tinuod nga disciple ni Jesus. Karon, being a real disciple of Jesus has this connection to the Father. Kay nahiusa man ta ni Jesus, meaning we now have the capacity, the power to call God Father. Mo nitong i-continue. Balikan na to tong ika-9th nga slide. Last discussion na to. Nag-discuss about the Lord's Prayer. We invoke God as Father because He revealed to us by His Son become man, and because His Spirit makes Him known to us. That's from the Catechism of the Catholic Church, paragraph 2780. Nga, naka-invoke ta ni God. Nakatay power nga mutawag niya Father. Kaya naman, gi-reveal man siya ni Jesus. Gi-reveal siya. All these things were perfectly understood by the apostles. Muna kung mag-ampo sila ng Our Father, lahi. Lahi nang nag-ampo ka nga, nakasabot kas meaning sa imong giampo. Muna inani ka importante nga kamautas catechism. Lahi siya sense. So may itong, pwede himong example ana. Pananglitan, gitagaan kag gold ba? Kang kag gold. Unya, ang gold, waka kasabot unsay value ana. Ito lang usbo ng example, cellphone na lang kay mo na common ron. Balbal, okay, cellphone. Kanang cellphone imo nang ihatag sa caveman. Kanang tao sa cave ba? Kanang mga tribal nga wa gi alamag ana ba? Okay. Before ni ihatag, pangutanon ti ka, ang cellphone valuable dili. Useful dili. Useful. Valuable, useful. To us who understand what cellphone means. Pero kung imo nang ihatag sa caveman, nang ilabay. It doesn't make sense. Bisag nag-hold pa siya, bisag pa nang gikuptan, tungkol kay what siya kasabot unsa na. Same thing, kung mag-ampo tag Our Father, mura siya, it doesn't make a lot of sense to people who do not understand what it means. So kinanglan kasabutan eh. Muna itong tukion ron. Chika haita, tukion ta. Tukion na to ni. Next, what does it mean when we say Our Father? When we say Our Father, we recognize first that all His promises of love announced by the prophets are fulfilled in the new and eternal covenant in His Christ. We have become His people and He is henceforth our Father. Actually, kani siya privileged ni sa mga Israelites nga nakaila sila ni God. They're the God's people. Sila gito. Sila gito God's people. Ang mga Israelites, privileged na nila. But thanks be to God, apil na hinuntang mga Gentile, through Jesus Christ, nakadawat og the same privilege. Na makatawag na sa Diyos og Father. Okay. Father. Karon, next slide. Itong basahon. Kasi sumpay, nagampo to our Father. Our Father, who art in heaven. Kanang art, siya dili na art nga kanang art of reasoning, art. Naa siya dito ba? Amahan nga mo nga naa sa langit. Old English yata ni nga style. Who art in heaven? Or who is in heaven? No.
this biblical expression does not mean a place. Okay, usually ang ato ang maununaan mingon kag heaven, mga bata-bata kana mang sky. Space man na siya. Naman na sa spatial, material. So kining ingon to, who art in heaven, dili ni siya place nga nasa universe ba. Okay? Dili na ang meaning ani. But a way of being. Okay? Unsa man ang way of being? Atong tiwasan masabtan nato. It does not mean that God is distant but majestic. So interior ni siya. It's a matter of faith. Nga ni-believe ka nga God is not far from you. Nga ni-believe ka na. It's a matter of faith. So faith cannot be entangled in space. Dili nimo mapriso sa material universe or physical universe ang pagtuo sa tao because it transcends. Unsa man ang transcends? From Latin transcendere. Unsa man transcendere? Going beyond. Going beyond what is natural. Drinking water. Going beyond what is natural. Sabayan ng Palmolive natural drinking water. Palmolive naman nagiinom. Muna siya ni transcend. Atong pag-ingon, our Father who art in heaven, we go outside the universe. Praying the Our Father is the fastest and the most high-tech spaceship. Muna pinaka-high-tech na spaceship. Because we go beyond the universe. Imagine, labaw ba ta ni Elon? Kasi nga, Elon, oh. Ang Elon sa mo, Elon Musk. Oh. Elon Musk. Okay? Muna siya meaning ani. So, our Father is not elsewhere. He transcends everything we conceive of His holiness. It is precisely because He is thrice holy that He is so close to the humble and contrite heart. Pero di kini mo na, kung iwan yun na, di kini ma-appreciate sa tao nga, wa kay kasabot, ani. Much more sa tao nga dili humble and contrite of heart. Di kini mo makuha ng sense, ani. Mura ka tong caveman nga gitagag cellphone. Bisa kung sa pa nakabaluable. Lima kani, labaw pa ni spaceship ning gihatag ni Jesus na to. Unsa ni ka mahal? Kung mahal ng spaceship ni Elon Musk, kanang sa unsa nilang kampanya? Tesla. Oh, SpaceX, unsa man na diha? Blue Origin, unsa man ang usa? Blue Dragon, Blue Origin. Blue Origin. Kung mahal nila mga spaceship, wa na iba kuantanan. Murabag they would weigh nothing compared to the Our Father nga gihatag ni Jesus. Because imagine now, it reaches the Father in heaven. Limang gana. Unsa value ani, unsa ni ka bililhon. Karon atong i-quote si Saint Augustine. Next slide. Ingon si Augustine, our Father who art in heaven is rightly understood to mean that God is in the hearts of the just. Okay? Muna siya na, it's a matter of faith. He is in the heart of the just as in His holy temple. Meaning, nagpuyo siya sa kasing-kasing sa mga tao nga matarong. So, nang kasing-kasing, kalipay di tupngan sa akong kasing-kasing. Kasing-kasing ka ng imuhang beating organ. Ano sabi niya? What does heart means? Heart, cordia. Core. Ano sabi ng core? Ano das core? Pinakasintro. Core, di ba? The core of the earth. Okay? Crust, moho, mantle, core. The core of the earth. Mo'y pinakatunga, pinakasintro. Pag may heart of man, muna'y pinakasintro sa tanan ni mong pangandoy. That above, beneath, and at the middle, it envelops every desire nga pwede ni mong i-desire. Nga ang rason ana, si God. Muna'y mong heart. Muna ningon si Jesus somewhere else in the gospel, where your treasure is, there is your heart. If I'm not mistaken, that's Matthew 6:23. Nga kung asa gani imong kasing-kasing aw imong bahandi, to dito imong kasing-kasing, meaning muna center sa tanan imong gibuhat. Kung para nimo the most valuable thing is money, then that's the center of all the things that you do. Nga diha nakapalibot ang tanan nimong actions. So kani siya, when we call God Father, we acknowledge that He is the core.
Siya ay sentro sa tanan natong gibuhat, ang natatanging rason sa lahat ng ating ginagawa. Ah, Tagalog yun, ha? Tagalog. Continue. At the same time, it means that those who pray should desire. Muna naman yun. The one they invoke to dwell in them. Kung wa ka nag-desire nga ang God mo dwell diha nimo, kung nagampo ka God Father, nagyama-yama ra ka. Mura ra ka bubbling like the pagans. Kanang ingon ni Jesus sa Matthew 7. Nga naara si mong lips ba? Oh. Naara si mong lips, pero wa siya sa imong heart. So kinahanglan naa ni siya sa heart. Karong kining word nga heaven, what does it mean? Heaven could also be those who bear the image of the heavenly world and in whom God dwells and tarries. So kanang naa dito asa ang mga saints, mga angels, mayon ni Saint Cyril of Jerusalem. Continue ta arita sa 7 petitions of the Lord's Prayer in general. In general sa ta. Dili sa ta madto sa sergeant, sa major. In general, 7 petitions. In the Our Father, the object of the first 3 petitions, doon naman ay duha ka hutong. Sabot mo hutong, mga bata-bata diri. Nay duha ka hutong. Sa may English sa hutong? Ha? Okay, duha ka hutong. Duha ka ato na lang ning ano ni? Duha ka parts. Okay, duha ka bahin. O doon ay first 3 petitions and then doon ay upat. Sunod. Ang kaning first 3 petitions is the glory of the Father, the sanctification of His name, the coming of the kingdom, and the fulfillment of His will. Mutay una. Ang 4 others present our wants to Him. They ask that our lives be nourished, healed of sin, and made victorious in the struggle of good over evil. Karon, unsa maning sanctification of His name? Pasabot ba ani nga kung mag-ampo ta, ang atong pag-ampo mo yung naka-sanctify sa Ginoo? Dili. Someday pasabot ani nga we sanctify the name. I think some weeks ago na nangutanan nako, what does it mean nga mingon ta atong gi-bless ang Ginoo? So man natay gihatag sa Ginoo? Ha? Ato ning masabtan further later kung mo specify na ta ani. Apart. Okay, di lang nako i-shortcut. Ato lang ipatrill. Paabutan ninyo. Maghintay ka lamang. Ako'y darating. Okay. General pa man eh. Basig specific na hinuon ako. Bisag napatas general. Okay. Dayon. The first series of petitions carries us toward Him. For His own sake, Thy name, Thy kingdom, Thy will. Mo man ang tulo. Diba? Okay. Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done. So, Thy name, Thy kingdom, Thy will. I-acknowledge na to. Tanan for God's sake. It is characteristic of love to think first of the one whom we love. In none of the 3 petitions do we mention ourselves. Apil ka diha, wala pa. Sa 3 petitions, giuna na to tanan, nga ang Ginoo mo'y naguna. The burning desire, muna sa itong gospel karon, even anguish of the beloved Son for His Father's glory seizes us. Nga kung mag-ampo tag our Father, gitawag natin siya Father, di ba? But it's far more than any fatherhood on earth na pwede ma-experience at how. Far beyond any kind of fatherhood. Kaya ang imong papa, bisag love kay kaana, he cannot be always dwelling inside you. Di ba? He cannot be. Simply because he doesn't have the power to do that. Even if he wants to. He cannot. But when we call God Father, He is always within us. Labaw ni kaysa bisan unsang klaseng papa. Ako personally, I grew up without a father. Wow, you go a father figure. I grew up without a father. But was I lonely? No. Na lonely ba? Was I sad? Was I sad? No. Am I sad during those times? Wala. Why? Because I have our Father who is beyond human father. Labaw pa kaysa kinsang papa diha nga moabot nimo bisan pag si Papa Piolo pa na diha. Labaw pa ni tanang papa. Limang kaning klasiyas amahan nga
Mudwell kanunay diha nimo. Blisod kini tugkaron labi na sa mga wa gyud kaayo makapalawom sa spiritual life. Kay gingon pa nga so nabasahan ko sa diary ni Saint Faustina ba nga, he who understands the holies are those who experienced the holies. Di ba? Wala kung sa Hebrew, kung mo nang basahon ang Bible, may mo nang taste and see the goodness of the Lord. Sabi na siya, it's a Hebrew way of saying, go and see for yourself. Go and see for yourself. Because what I can explain to you is superficial. Mabaw ra kining masulti na to. But kung imo nang na-experience by yourself, kaning imong nadungog ron, affirmation na lang. Mo nakakasabot ko ana. Na-experience man na ako ang kalawom sa pagampo. Kung wa ka ka-experience, sorry na lang. Pero atong tangtangon ang sorry, go and see for yourself. Palad may ang imong pagampo, masabtan nimo nigmaayo. Ang kining our Father. Next slide ingon diha. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. These three supplications were already answered in the saving sacrifice of Christ. But they are henceforth directed in hope, nagyapon ning virtue of hope, toward their final fulfillment. For God is not yet all in all. Sa ito pa, kiniding atong pagampo sa our Father, prophesia din eh. Prophesia. It's a prophecy that someday it will happen that God will be all in all. That His kingdom will come. Nga mao gyud maghari sa tibuok kalibutan, nga there is a worldwide conversion nga mahitabo. Mahitabo gina siya. Prophetic dining our Father. So every time nag-ampo ka ni, gi-practice ni mo imong pagka-prophet. Being a baptized person. Di ba? Unsa may na-expert na dawat na to sa baptism? Pagka-pari, pagka-hari, o pagka-propita. Okay. May itong nadawat. So na-practice na to. Every time nag-ampo ta ni. So, nga nangandoy ta, naghangyo tas Ginoo, nga muhari siya alang sa tanan. Second series of petitions, next slide, unfolds with the same movement as certain Eucharistic epiclesis. Sa manang epiclesis kanang invocation of the Holy Spirit diya sa consecration inig misa. Okay? As an offering up of our expectations that draws down upon itself the eyes of the Father of mercies. Imong giila na ang Ginoo is a merciful God, that He forgives your sins and my sins, and He provides for our needs. Unsa may itong iampo? Hallowed be the kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Sa sunod na itong isulti, give us. Nangayo ta. Give us. Meaning, nakita ni mo, gi-acknowledge mo by faith that He is a provider of what we really need. And He is a merciful God to forgive. Give us this day our daily bread, okay? Forgive us, okay? Our trespasses. Now, they go up from us, katong sikan 4 petitions, gikan nato, and concern us from this very moment in our present world. Give us, forgive us, lead us not, and deliver us. Lala move. Deliver. Kaning upat. Muram ni Lala move ni Og Shopee. Salamat sa itong mga sponsors. Pagpadala lang mo din. The fourth and fifth petitions concern our life as such. Okay, fourth and fifth. Ato ang kinabuhi ang concern na. To be fed and to be healed of sin. The last two concern our battle for the victory of life. That battle of prayer. Karon narita specific. First petition. Kaning mingon ta, hallowed be thy name. Kaya itong gisanctify ang Ginoo. What does it mean? The term to hallow is to be understood here not primarily in its causative sense. So nang causative sense nga, mura bag ikay hinungdan nga nahimong balaan ang Dios. Abi kiningon kag hallowed be thy name, diha pa nahimong holy ang Ginoo. Dili. Unsa may pasabot ani? But above all in an evaluative sense. Unsa man ang evaluative sense?
Nga imo siyang gi-recognize as holy. Nakakita ka ba imong gi-evaluate ang Ginoo and you recognize him as holy and you treat him as in a holy way. Okay. Murabag mingon ka nga kini siyang stand is solid. Pag declare nimo brad nga solid ni, diha pa ba ni nahimong solid? Tungod kay imong gi-evaluate nga ingon kag solid ni. Wala. Di ba? Solid na siya daan. Imo lang gisulti ang imong nakita. Same thing. Muna mo atong gisanctify ang Ginoo dili nang ingon nga kita'y nakapahuli niya. Kundi atong gisulti kung unsa siya. Atong gi-acknowledge. Acknowledgement ba? Hilak gani kag di ka acknowledge. Acknowledgement. Nga, bisag di ta angayan i-acknowledge, mag-uol pa kita nga di ta i-acknowledge. How much more God who deserves all acknowledgements? Di ba? Siya may deserving kaya ning tanan. Ito kining i-acknowledge. Second, next slide. By asking, hallowed be thy name, we enter into God's plan. The sanctification of his name, revealed first to Moses, and then in Jesus, by us and in us, in every nation, and in each man. So sa ito pa, pagpangayo na to ana, nga hallowed be the name, meaning, ato siyang gipangandoy, nga ang iyang kabalaan, magpuyo din hinato. Lakip na sa ubang tao, labi na sa mga wa mo ila, wa mo acknowledge sa iyang holiness. So ato nang giampo, nga ang tanan, mo acknowledge sa iyang holiness. So kini ding our Father, universal gyud ni kay nga pag-ampo, nga ang tanang tao imo yung giampo, inigampo nimo our Father. Mabitaw mo dili na may tanan gyud imong giampo, okay? Nga nagsugod ni dito ni Moses nga nagpaila ang Ginoo kung unsa o kinsa siya. Di ba kung kabantay mo sa Exodus 3, chapter 3, and even before that, no, sa Exodus nga story, si Moses nangutanam sa Ginoo, Lord, kung pangutanon ko sa mga tao kay kinsa may nagpadaan ako, sa may akong isulti. Sabi tubag sa Ginoo, hallowed be thy name? Wala. Tubag sino siya? Sa ingon niya? Ingna sila, I am who am. I am who I am. Libuga sa danay. I am who I am. Meaning nga kung unsa ang Ginoo, mao siya. That God is holy. God is holiness himself. Si St. Francis, di mo siya maingon nga, kanibang mga virtues ba, kung mag-describe siya, God is holy, God is all-powerful. Di man ta maingon nga, God has power, pero although musulti ta na, God has power, but not only that, but God himself is. Di ba kami yung God has holiness. Nga Ginoo adunay pagkabalaan. Although sakto sad na, but going deeper, we say God is holy. He himself is the holiness. Nga siya mismo, ngong balaan og tinubdan sa tanang kabalaan, nga kung wa ka mo acknowledge sa kabalaan sa Dios, wa sad kay pagkabalaan. Unsa may naa nimo bala sa mga rebelde. Wa sad kay pagkabalaan kay asa man ang imong source of holiness. Mo nga kay ni-acknowledge sa original source of holiness. Nga mao ang Ginoo. So gi-exclude nimo ang imong self of being holy kung di ka mo acknowledge ani. Wala ka ning inaning nga heart of prayer ba nga acknowledging the holiness of God. Kaya pa ba nitong oras? Last 5 minutes. Second, thy kingdom come. Thy kingdom come. Ingon diri, in the New Testament, the word basileia, okay, sa Griko ni, can be translated kingship, abstract noun. Kingdom, concrete noun. Okay? Kingdom, concrete noun. Grammar ni. Or reign, action noun. Kanang naghari gid siya. So man mga meaning aning word nga basileia sa Grigo. Grigo na siya nga pagkapinulungan. Pwede sabtog kingship, abstract noun. Pwede siya i-translate as kingdom, concrete gyud nga noun, or paghari, reign, action noun. Reigning. Tawag ba ni action noun or action word? Sa may verb na gini. Verb. Na ba action noun? Action kabalaka ang naong noon. Ang naong pamurag ni action. Action ang verb naman tingani. Ay bahala na mo di ang saon yung pagsabot niya kung grammar. Then the kingdom of God lies ahead of us. Kining mga thy kingdom come. More sa mga meaning. It is brought near
in the Word incarnate. Pinaagi ni Jesus. It is proclaimed throughout the whole gospel, and it has come in Christ's death and resurrection. So niabot na ni. Niabot na ni. Karon nang ngayo pa man ta. Nganong mingon pa man ta, Lord, thy kingdom come. Nga niabot naman di ay in Christ's death and resurrection. Yan yung tanong na napakahirap sagutin. Bakit hinihingi mo pa ay nandyan na pala? Unsa may katarungan ngay mo pa mang pangayoon nga niabot naman di ay. Niabot na sa kalibutan generally. Mo nito bag ha? Generally, gihatag na ni Ginoo sa kalibutan, pero subjectively, individually, wala pa moabot sa tagsa-tagsa kakasing-kasing. Bisag si Kristo naghari na, pipila ra ang niila sa iyang pagkahari. Pipila ra. Unsa may ilhanan nimo nga niila ka sa pagkahari ni Kristo? Number 1, nagtuman ka sa iyang mga sugo. Sa Ingles Ginoo, if you love me, you will obey my commandments. So, hari, imong gisunod ang iyang mga balaod. Muna usas mga ilhanan, nga naghari si Kristo diya sa imong kasing-kasing. Kung nagtuman ka sa iyang mga sugo. Napailaing ilhanan. Sa may laing ilhanan nga naghari si Kristo sa imong kasing-kasing. Ingon si Kristo, they will know that you are my disciples if you have love one for another. You have love one for another. You love each other. Ang ato ako dinanim ko ni, muning daghang kagubot ron sa kalibutan, kay ang naa diri dili man love one another. Love one another. Magnilabuan na iman nun sa sagusa. Munang magkagubot. Unya na pagi grabing kagubot ron. Love one another and love another one. Gubot kasi ng kalibutan. Love one another and love another one. Muy nag-reign sa kalibutan. Wala. Dili si Kristo ang naghari kung yun anak. Kaning tinuod yun nga love for each other. Story ako isulti ninyo before ko mo end ron. Okay. Atos ang tiwason sa next slide para third time magsugod sa sunod. By the second petition, the church looks first to Christ's return. Niyang second coming. And the final coming of the reign of God. Nagampo taan mo itong gipangayo. It also prays for the growth of the kingdom of God in the today of our own lives. Okay, atong i-conclude. Sa una, ako lang i-share sa netabo na mo dito sa another group bang akong giapilan. Di lang ako isgutan sa naka-live pero bata. Kaingon niya sila Maritization man niya ang atong grupo. Maritization, okay. Nailaing grupo nga akong giapilan. Siyempre nag-struggle mi dito na mga away-away, naggubot, diba? And then niadto mi sa mong spiritual director. Okay. Aron mo husay sa nagkagubot. Siriya may sa mong spiritual director. Ang unag yung gisulti sa mong spiritual director kani, nang hilo ming tanan, ingon siya dito. Gibalik niya ang gisulti ni Jesus ba? They will know that you are my disciples if you love one another. So kung magkagubot, ato lang ng timanan. Bisag sa asa ka magkagubot, sa balay, sa trabahoan, sa eskwelahan, sa community, sa kunsang grupuha. Ato nang ibalik sa itong unahuna. Nga mailhan na to. Nga nag-reign si Kristo sa itong kasing-kasing if we love one another. It's challenging, but at the same time, soothing, healing, relaxing, and above all, sanctifying. Makapasantos na itong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong makugihon nga pagpaminaw.